Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim izvrstan i jako ukusan cheesecake bez pečenja s najfinijom kremom savršenog okusa. Oko njega ima samo pola sata posla, a mnogima će se dopasti što za njegovu izradu nije potrebna želatina i slični drugi sastojci. U posudu ćemo ubaciti 120 g maslaca, otopiti ga uz miješanje i ostaviti sa strane da se prohladi. U blender treba staviti 300 g keksa. Za ovaj recept koristim graham kekse koji imaju puni bogat okus, ali možete upotrijebiti i druge vrste poput keksa s maslacem. Dodat ću i 80 g smeđeg šećera i prstohvat soli, pa ćemo sve samljeti. Zatim treba uliti prohlađeni maslac koji sam ranije otopila i sve opet izraditi u blenderu dok ne dobijemo homogenu smjesu. Na dno kalupa za torte promjera 26 cm stavila sam papir za pečenje, a stjenke ću premazati s uljem. Isipat ćemo smjesu za podlogu od keksa pa je rasporediti prstima i na kraju utisnuti s čašom ili nekim drugim predmetom i poravnati. Kalup ide u frižider dok se radi krema. U širu posudu sipamo 900 g sirnog namaza. Možete koristiti namaze kao što su Ducatella, Vivis ili Philadelphia. Koji god uzeli, svakako ga izvadite iz frižidera barem 3 sata ranije da bude sobne temperature. Sirni namaz ćemo dobro izraditi mikserom. Dok miksam sve vas pozivam da ako još niste zapratite naš kanal jer ćete nam tako najbolje pomoći u njegovom razvoju. Nakon toga jedno po jedno ubacujemo i miksamo 70 g šećera, pa 60 g zaslađenog kondenziranog mlijeka, kao i 80 g kiselog vrhnja. Na kraju ću uliti i jednu žlicu arome vanilije, te žlicu limunovog soka i sve spojiti. U zasebnoj posudi izradit ću 150 ml vrhnja za šlag. Kako bi cheesecake imao najbolji okus, preporučujem da koristite mliječno vrhnje za šlag. Kratko ću miksati, pa dodati 25 g šećera u prahu, te izraditi čvrsti šlag. Šlag ćemo ubaciti u posudu sa smjesom od sirnog namaza, te sve spojiti pjenjačom. Kalup sam izvadila iz frižidera, pa ćemo sipati kremu preko podloge. Sve treba dobro izravnati i vratiti u frižider da se stegne preko noći. Svakako ga ostavite na hladnom dovoljno dugo kako bi krema postala čvrsta. Za ukrašavanje ćemo izraditi 150 ml vrhnja za šlag, kojeg ću kasnije prebaciti u vrećicu za ukrašavanje.
Pripremila sam i oprala jagode, maline i borovnice, a jagode sam uz to narezala na četvrtine. Prema želji možete uzeti i drugo voće, a slobodno mi u komentaru napišite koje najradije koristite za ukrašavanje vaših torti. Cheesecake se dobro ohladio pa ću ga obrubiti i maknuti stjenke kalupa. Zatim treba još napraviti postolja od šlaga, te ćemo na njih poredati jagode, borovnice i maline. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!